ये तो रेंजर्स की 40 से 50 गाड़ियों ने ऐसी फायरिंग की कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फायरिंग नहीं की। मैंने अपनी जिंदगी में, मैं कराची में रहा हूँ, MQM के दौर में भी रहा हूँ, वहाँ कंफ्यूजन नाफज था, वहाँ भी कैसे फायरिंग नहीं की। चारों तरफ से फायर आया जिसमें हमारे 2 जवान कलंदरी के वो शहादत नोश की उन्होंने। तुम्हारी रेंजर्स ने क्या कर दिया? ये इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है वो, जबकि कश्मीर के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। पहाड़ों के बीच बसा एक ऐसा इलाका जिसे पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता है, लेकिन सवाल ये है यहाँ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग सड़कों पर निकल आए इस वजह के बारे में जानते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि उनकी अपनी असेंबली में उन्हीं की आवाज़ सबसे कमज़ोर है, क्योंकि इलेक्शन की 45 सीट्स में से 12 ऐसे लोगों के पास है जो यहाँ रहते ही नहीं। इसी वजह से पिछले 2 महीने में सड़कें बंद हुई हैं, इंटरनेट काट दिया है और दोनों तरफ से मौत का नंबर अलग है। एक तरफ कहते हैं कि उनके 30 से ज़्यादा लोग मरे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये झूठ है। सच क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये कहानी है आज़ाद जम्मू कश्मीर की। यहाँ एक छोटा सा सवाल एक बड़ा तनाज़ा में बदल गया। चल जानते हैं चिंगारी शुरू कहाँ से होती है। कहानी शुरू होती है 2024 से। रावलकोट और मुजफ्फराबाद की गलियों में एक नया ग्रुप उभरता है, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे लोग JAAC के नाम से जानते हैं। इसमें ट्रेडर, वकील, स्टूडेंट, ताजर सब शामिल। इन सबकी एक सिंपल शिकायत थी, बिजली का बिल। ये बात अजीब लगती है क्योंकि AJK खुद हाइड्रो पावर से बिजली बनाता है। मंगला डैम, नीलम जहलम प्रोजेक्ट, फिर भी वहाँ के लोग महंगी बिजली का बिल भर रहे थे। इसी के साथ बाकी चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा था। चाहे दिन की प्रोटेस्ट के बाद सरकार झुक जाती है, सब साइड का ऐलान होता है, लगता है मसला हल हो गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। सितंबर 2025 में JAAC दोबारा उभरती है। इस बार सिर्फ बिजली या गांव की बात नहीं, अब उनके पास एक पूरा 38 पॉइंट करेक्टर ऑफ डिमांड्स है। इकोनॉमी, सबसाइड्स, करप्शन की इन्वेस्टिगेशन और ETC सब कुछ। और इनमें एक बड़ी डिमांड भी थी। सरकार और JAAC के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं और एक एग्रीमेंट बनता है। वादा किया जाता है 90 दिन के अंदर डिमांड्स पूरी होंगी। जनवरी 2026 आता है, 90 दिन गुजर जाते हैं। JAAC का कहना है कुछ नहीं हुआ। सरकार का जवाब है हम काम कर रहे हैं, सब्र करो। इस ब्रोकन प्रॉमिस ने वही चिंगारी दोबारा जला दी जो पहले बुझ चुकी थी, लेकिन इस बार फर्क ये था, अब मूवमेंट का डिमांड्स में सबसे बड़ी चीज़ 12 रिवर्स सीट्स। और यहीं से कहानी का मोड़ बदलता है, बिजली और गांव से हटकर एक ऐसी बहस की तरफ जो सीधी AJK की पॉलिटिशियन से जुड़ी थी। मैं चाहता हूं कि आप यहां रुककर सोचें, क्या सरकार के वादा तोड़ने पर आवाम को सड़कों पर निकलना चाहिए था या फिर नीचे कुछ और पक रहा था। अब बात करते हैं वो 12 सीट्स जो सब कुछ बदल देती हैं। AJK असेंबली में टोटल 45 इलेक्शन सीट्स हैं। 33 सीट्स उन लोगों के लिए जो कश्मीर में रहते हैं, वोट देते हैं, वहाँ की ज़िंदगी जीते हैं। बाकी 12 सीट्स एक अलग कहानी है। ये सीट्स उन रेफ्यूज और उनकी अगली नस्लों के लिए रिजर्व हैं जो 1947 में इंडिया कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान के दूसरे शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जा बसे। वो AJK में रहते नहीं, लेकिन उनके पास कश्मीर की असेंबली में सीट है। JAAC का सीधा सवाल है, जो यहाँ बसता ही नहीं वो हमारी किस्मत क्यों लिखता है। उनका इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इन्हीं 12 सीट का इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत कश्मीर में कायम करती हैं। दोनों तरफ एक पुराना और जज्बाती जवाब है। ये सीट सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं, ये एक वादा है। जब तक कश्मीर का मसला इंडिया के साथ हमेशा के लिए हल नहीं होता, ये रेफ्यूज अपनी ज़मीन से जुड़ा एक असेंबली हक रखता है। मामला सिर्फ जज्बात तक महदूद नहीं रहा, ये अब अदालत तक पहुँच चुका है। अदालत ने ही सीधा जवाब दिया है, ये 12 सीट्स प्रोटेक्टेड हैं, ना इन्हें किसी ऑर्डर के जरिए ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन एक फार्मूला है, इन्हें तब्दील किया जा सकता है। अदालत का फैसला साफ था, लेकिन सड़कों पर गुस्सा साफ नहीं था। हुकूमत के जवाब के बाद कुछ घंटे बाद ही रावलकोट में एक हॉस्पिटल पर हमला होता है, जहां पुलिस तैनात थी। 4 अफसर मारे जाते हैं। एक लीगल सवाल जो अब खून तक पहुंच चुका था, क्या कश्मीरियों को ये करना सही था? क्या ये अपने ही हिफाजत करने वाले पुलिस एहलकारों को मारना इनके लिए सही था? कहानी का रुख बदल जाता है, गवर्नमेंट गुस्से में आ जाती है। आज़ाद कश्मीर के एजेंडे में उन्होंने जो बेसिकली 38 पॉइंट रखे थे, तो उसमें बड़े बड़ों में से उन्होंने ये कहा है कि फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑपरेशन किया जाता है, जब रोशनी बुझ जाती है। 5 जून 2026 AJK सरकार एक ऐसा कदम उठाती है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है।
JAC کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بین کر دیا جاتا ہے۔ رات کو سیول رائٹس موومنٹ کاغذی طور پر ایک آرگنائزیشن بنتی ہے، انٹرنیٹ اور موبائل سگنل بند کر دیے جاتے ہیں۔ سوچیے، ایک ماں اپنے بیٹے کو فون نہیں لگا پا رہی، ایک دکاندار اپنے آرڈر کنفرم نہیں کر پا رہا، پورا شہر اندھیرے اور خاموشی میں ڈوب جاتا ہے، نہ خبر، نہ اندر کی خبر نہ باہر کی۔ JAC کے لیڈر یا تو گرفتار ہوتے ہیں یا وہ جدوجہد کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے میں راولکوٹ، میرپور، کوٹلی، ہر جگہ لمبی مارچیں، ہڑتال، سڑکیں بند۔ ایک اندازے کے مطابق راولکوٹ کے باہر 10,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ 27 جولائی کا الیکشن شروع ہوتا ہے، 3 الگ فیز میں تقسیم، اور ہر فیز ایک نیا امیدوار ثابت کرتا ہے۔ راولکوٹ میں جذبات ہوتے ہیں۔ JAC کے مطابق 30 سے زیادہ ان کے لوگ مارے جاتے ہیں۔ کچھ رپورٹس میں یہ نمبر 20 سے 21 کے درمیان بھی بتایا گیا۔ پولیس کے مطابق حالات بالکل مختلف تھے۔ ان کا کہنا تھا انہیں خود اپنے سیٹ افسر کھوئے۔ دونوں طرف کے ممبر کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں ہو سکے۔ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے جب اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے صرف ایک ہی بات کی، ہماری جانوں کا جواب دیا جائے۔ اور پھر ایک ریفیوج جو اپنی پہچان ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہتا ہے ہمارا کوئی مسئلہ پاکستان یا اس کی فوج سے نہیں، ہمارا صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں اور ہمیں سیدھا نشانہ بنایا گیا۔ یہ صرف ایک اسٹریٹجی نہیں، یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جن کے گھر بند ہیں، کاروبار ٹھپ ہیں اور جن کے پیاروں کی موت کا نمبر تک کسی کو یقین سے نہیں پتا۔ دوسری طرف کی کہانی اور وہ سوال جس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے دوسری طرف کو بھی سننا ضروری ہے۔ AJ کی سرکار کا موقف ہے کہ انہیں JAC کے 38 میں سے 35 ڈیمانڈز پہلے ہی منظور کر لی تھی۔ سبسائڈز، کرپشن کی تصدیق، بہتر انفراسٹرکچر، صرف ایک چیز باقی تھی جسے سرکار مان نہیں رہے تھے، وہ 12 سیٹس کا خاتمہ۔ سرکار کا الزام ہے کہ JAC کے اندر موجود کچھ افراد نے ہتھیار اٹھائے، چیک پوائنٹس پہ حملہ کیا، ایک ہاسپٹل پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا، جن میں سے 4 مارے جا چکے ہیں۔ JAC ان الزامات کو پوری طرح رد کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا ان کی جدوجہد ہمیشہ پرسکون رہی ہے اور یہ الزامات صرف انہیں کچلنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وہی وہ جگہ تھی جہاں سچ دونوں طرف کے نیریٹو کے بیچ دب گیا۔ ایک چیز بالکل صاف تھی، یہ ایک تنازع صرف ایک الیکشن یا ایک سیٹ کا مسئلہ نہیں، یہ ایک زیادہ گہرا سوال ہے۔ AJ میں رہنے والے لوگوں کا اپنے ہی اسمبلی میں کتنا کنٹرول ہے۔ 10 اگست کو 5 ڈویژن میں آخری فیز کی ووٹنگ ہوئی، وہی علاقے جہاں تناؤ سب سے زیادہ تھا۔ الیکشن ختم ہو چکے تھے، لیکن جو سوال اس پوری تحریک کی بنیاد تھا، 12 سیٹس کا مسئلہ، ابھی بھی وہی مسئلہ جہاں مہینوں پہلے تھا۔ عدالت نے اپنا فیصلہ صاف کر دیا، سرکار اپنی جگہ کھڑی تھی اور JAC کے سپورٹر اپنے مرے ہوئے لوگوں کا حساب مانگ رہے تھے۔ کیا یہ مسئلہ کبھی سیدھا حل ہوگا یا پھر یہ بھی کشمیر کے ان بہت سے سوالوں کی طرح دب جائے گا جو کتابوں میں لکھے رہ گئے؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ فی الحال اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی اسمبلی میں 12 سیٹس کا جدوجہد پورے ایک علاقے کی قسمت پہ اثر ڈال رہا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ سالوں پرانا ہے، لیکن ہر نیا وقت اپنا نیا چہرہ لے کر آتا ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ آج بھی وہی پوچھ رہے ہیں کہ ان کے باپ دادا پوچھتے تھے، ہماری زمین پہ ہمارا حق کتنا ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی سمجھ آ گئی ہے تو کمنٹس میں اس کا جواب ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ آپ کا۔